Yan guys, kita mo yung Saudi na yun, no? Ay kinuhang tawag nito, honey. Yan, yan, nalaglag na, pero pupulutin pa yan. Yan, dwarf lang siya na honey bee, yung yan, Saudi. Kuhanin niya. Pwede ba yan? Wala pang 5 seconds. Sarap na kain. Sadik! Kuwais! Kuwais ada asal. عسل كويس هذا. Kuwais. وبعدين يجي قوم ها؟ بس كذا المشكلة مخر معان. Maaf eh. Ada wadi ada Philippines. أكل أكل. لا kali. Ada sweet. Ano maib ka dyan? Yun, ibigay niya kasama niyang asawa. Yun o. Nagmamarites yung dalawa na yun. Okay, bye.